बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियल शैस, लॉन्गजेविटी एक्सपर्ट हैं और इंसानी हुस्न, जवानी और लंबी सेहत के राज पर बहुत अहम काम कर चुके हैं। बाल जो होते हैं, जो खा मर्द हो या औरत हो, उसके हुस्न का एक बहुत अहम राज होते हैं। वो बाल शख्सियत का खासा होते हैं। आज हम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि बालों को घना, लंबा और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? सर, बालों के मतलब ना हर बंदा या औरत वो बड़ी आजकल कॉन्शियस है जनाब, उसके बाल खूबसूरत होने चाहिए। ज़ाहिर है ये वाकई खूबसूरती का में इजाफा करते हैं, आपकी वजाहत में इजाफा करते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को बताइए कि बालों को किस तरह सेहतमंद बनाया जा सकता है, किस तरह लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस प्लेटफॉर्म से। मैं ये नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि बाल जो हैं हम अपने हाथों से ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाता है और हम समझते हैं कि वो फ़ायदा दे रहा है। वो फ़ायदा दे रहा है, बालों को वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, सल्फेट्स हैं रिच फॉर्म में, और बाल जो हैं खुश्की भी वो पैदा करते हैं, बालों के रूट्स को, फॉलिकल को डैमेज भी वही करते हैं। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक शैम्पू इस्तेमाल करें या फिर वो जो हमारी दादी नानी है पुराने वक्त में रीठा और सिकाकाई वगैरह इस्तेमाल करते थे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। और इन चीज़ों से बचना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए। हमें ये केमिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, खुश्की सिकरी जो है ये हर औरत मर्द को है, हाल बताएं हमें जो है ना। जी बिल्कुल, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। असल में लोग खुश्की और सिक्की को खत्म करने के लिए तेल लगाते हैं, तेल नहीं लगाना। अच्छा, तेल नहीं लगाना, नहीं लगाना किसी किस्म का नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना। तेल लगाने से खुशी खत्म नहीं होगी। अच्छा। आपको यहाँ चाहिए कि आप एलोवेरा का जेल जो है उसको इस्तेमाल करें। अच्छा। वो जबरदस्त चीज है। ठीक है। अच्छा, आप रीठा इस्तेमाल करें, सिकाकाई इस्तेमाल करें, इमली का पानी जो है जो पीते हैं हम, इमली खाते हैं, जो खट्टा पानी है वो आपके बालों के लिए फायदेमंद है, खुशी को वो खत्म करता है। अच्छा, इमली को भिगो के पानी बना लें, इमली को, सिकाकाई को और रीठे को भिगो के, हम भिगो के आप उससे सुबह के टाइम जो है उससे बालों को धोएं। आप देखेंगे कि खुश्की जो है आपकी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। एक हफ्ता 10 दिन कर लें, आप देखेंगे 2-2, 3-3 माह तक खुश्की नहीं आएगी वापस। अच्छा, तो इसी तरह जो आपने एलोवेरा बताया है उसका जेल निकाल के तो उसका मसाज कर लें। देखें, एलोवेरा जो है वो एक इंच स्क्वायर के करीब ले लें, उसको मैश कर लें, एक उसमें लीमू डाल लें, लीमू डाल के उसमें 2-3 ड्रॉप जो है वो रोगने बादाम के डाल लें। अच्छा। और उसको मसाज करें स्किन के ऊपर। अच्छा। आपकी स्कैल्प में रूट्स में मसाज कर लें। तकरीबन आधा पौना घंटा लगा रहने दें, फिर आप उसको वॉश कर लें। ठीक है। शैम्पू नहीं करना, शैम्पू नहीं करना, रीठे के पानी से आप वॉश कर लें। आप देखेंगे आपके बालों में चमक भी आ जाएगी, मजबूती भी आ जाएगी और वो खुशी का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये जो बाल उम्र से पहले गिरने लग जाते हैं इसका क्या हल है? इसकी वजह क्या होती है? क्या ऐसे वजूहात हैं? जो शहजाद भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा है क्योंकि बाल जो हैं इस वक्त मैं देखता हूँ कि 25 साल उम्र है, 35 साल उम्र है, बच्चों के बाल तेजी से गिर रहे हैं। अभी जवानी में पूरी तरह से आए नहीं होते। हाँ जी। शादी की उम्र को भी पहुंचता नहीं बंदा और बाल गिर जाते हैं जी। ठीक है ना, और गंजा हो जाता है। अब मसला ये है कि वो बाल गिर क्यों रहे हैं उसके, और बालों को बचाया कैसे जाता है। अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं ये मरूसी हैं। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि बालों की केयर जो है ना, सबसे पहली जो केयर है वो ये है कि आपने बालों को केमिकल से दूर रखना है, स्टाइलिंग से दूर रखना है, हीट वगैरह इस तरह की चीजें जो है बालों को वो नहीं पहुंचाना। ठीक है। फिर वही बात करूंगा कि सादे जो चीजें हैं, जो नुस्खे हैं, उनको इस्तेमाल करना है। बालों को आप जो है जैसे बेसन है, बेसन लोग जो है वो चेहरे पे लगाते हैं। पहले जो औरतें थी वो क्या करती थी, बालों को बेसन से भी धोती थी। अच्छा। ठीक है ना, इससे भी बाल आपके मजबूत रहते हैं, गिरते नहीं है। नहीं तो जिस्म में वो कमी भी होती है, ऐसा विटामिन डी के लेवल से भी कह रहे जी कम हो जाए तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जब स्ट्रेस में होता है तब भी बाल गिरते हैं। देखिए, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बालों का असल में ना साइकिल है। अच्छा। उसका एनाजिन फेज है, टेलोजिन फेज है, कैटाजिन फेज है। अगर किसी का एनाजिन फेज लंबा है, यानी कि बालों का निकलने का फेज लंबा है, तो उसके बाल लंबे होंगे। ठीक है ना, उसको हमने बचाना है। अच्छा। उसको बचाने की हमने केमिकल फार्मूला से दूर रहना है। अगर हम दूर रहेंगे तो बाल आपके बचे रहेंगे और मजबूत रहेंगे। अच्छा। हम करते क्या हैं, हम जो है वो जो ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं वो नुकसानदेह हैं, उनसे बचना है। आपने करीब बादाम खाएं, 4 से 5 गिरियां रोज खाएं।
ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کاجو کھائیں, پستہ کھائیں, آپ کے بال جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, آپ چھوٹا سا نسخہ ہے, بڑا آسان سا. آپ روزانہ کیا کریں کہ 5-7 کاجو, 5-7 پستہ اور 10-15 گرییں بادام کی رات کو بھگو دیں, صبح گرائنڈ کر کے اچھی طرح چبا کے آپ 10 منٹ لگائیں, 5 منٹ لگائیں, اس کو آرام سے چبا کے اس کو پئیں, پانی کو پی لیں. اور جو ہے یہ کاجو پستہ بادام ہے ان کو چبائے کھا لیں. آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں میں شائن آنا شروع ہو جائے گی. اچھا, اسکیلپ کی جو صحت ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. وہ وائٹامنز, وہ منرل جو آپ کے بالوں کو چاہیے, آپ کو زنک چاہیے, بایوٹین چاہیے, آپ کو میگنیشیم چاہیے, زنک چاہیے, آئرن چاہیے, وہ ملنا شروع ہو جائے گا. وہ سارا ان سے ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات بتاتے جائیے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ سودا بک رہا ہے جی, یہ کہ جب فلاں آئل لگا لیں, یہ لگا لیں, وہ لگا لیں جی, آپ کے بال آ جائیں گے, گرے ہوئے آ جائیں گے. کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ بال گر جاتا ہے, یعنی اس کی روٹ ختم ہو جاتی ہے, تو وہ دوبارہ بن سکتی ہے, ری جنریٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ آپ کا نا شہزاد بھائی بڑے زبردست آپ نے بات کی ہے, یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں. اچھا, صرف اور کچھ نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی تیل لگانے سے بال واپس نہیں آتے, یعنی باہر سے کوئی بھی آپ میڈیسن لگا لیں. دیکھیں وہ اس کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے اس بندے کی. اگر تو اس کی ایج 60-70 سال ہو گئی ہے اور بال گرے 20 سال گزر گئے ہیں تو وہ بال واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ فولیکل جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو گئے, ٹھیک ہے, وہاں سے بال نہیں نکلے گا دوبارہ. ہاں, وہ بال جو اس کے تیز سے گر رہے تھے اور ابھی اس کا ایک سائیکل 3 ماہ پہلے بال گرے تھے, وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ وہ وہاں ایکٹیو ہے, فولیکل ایکٹیو ہے, وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کیئر کرتے ہیں. اصل میں جب ہم آئل لگاتے ہیں نا تو ہم ساری کیئر ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ ہم وہ تمام تر چیزیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو بالوں کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو بال آپ کے بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئل کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا آئل نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ ہماری ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بھائی, اب یہ کہ وقت سے پہلے بال سفید بھی ہو رہے ہیں نوجوان بچے بچیوں کے, اس کا بھی ذرا بتاتے جائیں کہ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر نا یہ 2 میں باتیں کرنا چاہوں گا, کہ ایک تو یہ ہے کہ بال جو ہیں ان کا سفید ہونا, بال جو ہیں ان میں آپ دیکھیں جو منرلز بالوں کا کلر ڈیفائن کرتے ہیں جی, میلن پگمنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ منرل جو ہے اس میں آئرن ہے, اس میں کاپر ہے, اس میں کوبالٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہمیں چاہیے. اس میں 2 طرح کی ایج فیکٹرز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ینگ ہیں, جن کی عمر 25, 35 یا 40 سے کم ہے, ان کے لیے تو ترفلا جو ہے وہ بہترین ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں ہریڑ ہے, آملہ ہے, بیڑا ہے, ٹھیک ہے. اس کو وہ اگر پاؤڈر کر لیں, ہم وزن پاؤڈر کر لیں اور ½ ٹی اسپون صبح شام کھانے کے بعد سادہ پانی سے لے لیں, تو ان کے بال جو ہیں اگر سفید ہو گئے ہیں, بچوں کے بال سفید ہو گئے ہیں, تو وہ کالے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب وہ لوگ آتے ہیں جن کے بال تو سر پہ پورے ہیں, لیکن وہ 40 سے اوپر ہیں, یعنی کہ 50 سال کے 60 سال کے لوگ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں بال کالے ہو جائیں, تو ان کا پورے سال 1 سال پورا لگے گا. بال ان کے کافی حد تک 50% تک بلیک ہو سکتے ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہرمل ہے اور دوسرا السی ہے. اچھا, ہرمل اور السی دونوں برابر وزن میں, ٹھیک ہے. اس کو گرائنڈ کر لیں, پیس لیں, اور ½ ٹی اسپون صبح اور ½ ٹی اسپون شام کو کھانے کے بعد کھائیں. ایک ان کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر رہے گا, دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ تمام نیوٹرینٹس ملنا شروع ہو جائیں گے جو بالوں کی صحت کو واپس آنا شروع, بالوں کا کلر واپس آنا شروع ہو جائے گا. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے ڈاکٹر دانیال, جنہوں نے بھرپور انداز میں آپ کو آگاہ کیا کہ بالوں کی صحت کے لیے کیا کیا چیز مفید ہے اور کیا کیا چیز نقصان دہ ہے. جو ہم زیادہ پیسے لگا کر صرف اشتہار بازی کی وجہ سے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, وہ ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان پہنچاتے ہیں. انہوں نے انتہائی آپ کو مفید ٹپس دی ہیں, کھانے کو چیزیں بتائی ہیں. اگر آپ یہ استعمال کریں, اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی بنائیں, تو یقیناً خواہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کے بال خوبصورت بھی ہو جائیں گے, گھنے بھی ہو جائیں گے, کالے بھی ہو جائیں گے. اگر ان کی جڑیں باقی ہوئیں تو ہو سکتا ہے بال اگ بھی آئیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.